आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं आज आपसे निवेदन करूंगी আজকে রাত্রে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি स्वयं के लिए ऐसा कुछ करने का আপনি নিজের জন্য কিছু করুন जो शायद सबसे महान काम है जो आपने कभी स्वयं के लिए किया है। তাহলে আপনার জন্য এইটাই আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হবে। आप जानते हैं वो क्या है? আপনি কি জানেন এটা কি? मैं आपको उन सभी को क्षमा करने को कहने वाली हूँ जिन्होंने आपको कभी भी व्यथित किया हो। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনার জীবনে যতজন আপনাকে আঘাত করেছে তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিন। मैं आपको उसके बारे में सोचने को कहने वाली हूँ जिससे आप क्रोधित हैं, আমি আপনাকে চিন্তা করতে বলি যার প্রতি আপনার রাগ রয়েছে, जिसके लिए आप में कड़वाहट है, যে কেউ আপনাকে দুঃখ দিয়েছে, और मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें पूरी तरह से কারো প্রতি যদি আপনার তিক্ত শব্দ রয়েছে क्षमा कर दे अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए। আমি চাই তাদেরকে আপনি সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিন। क्योंकि जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं যখন আপনি অন্যকে ক্ষমা করেন आप असल में उनसे ज्यादा अपने लिए अधिक करते তখন हैं। আপনি অন্যের জন্য কম কিন্তু নিজের জন্য বেশি কাজ করেন। अपने पर अनुग्रह कीजिए और क्षमा कीजिए। নিজের প্রতি একটি কার্য করো, অন্যকে ক্ষমা করো। देखिए, मेरे विचार से हमारे लिए क्षमा करना कठिन होने का एक कारण यह है জানেন ক্ষমা করা কেন আমাদের জন্য কঠিন? कि हम सोचते हैं कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं जो उसके योग्य नहीं है। আমরা মনে করি আমরা এমন লোকের জন্য কিছু করছি যে সেটা পাওয়ার যোগ্য নয়। हम सोचते हैं तुमने मुझे ठेस पहुंचाई और मुझसे दुर्व्यवहार किया तो मैं क्यों तुम्हें क्षमा যদি करूं? আমাকে ক্ষতি করে থাকেন আমি কেন আপনাকে ক্ষমা করব? मैंने कल बताया था कि मेरे पिता उन सब वर्षों के दौरान मेरा शोषण करते रहे আমি আপনাদের বলেছি গতকাল রাত্রে আমার বাবা ছোটবেলায় কত আমাকে নির্যাতন করেছেন। और मेरी माँ असल में इसके बारे में जानती थी पर उन्होंने कुछ नहीं किया। আমার মা জানতেন এটা কিন্তু আমার মা কোনো বাধা দেননি। वो मेरे पिता से डरती थी। আমার বাবাকে তিনি ভয় পেতেন। मैं उन्हें दोष नहीं देती, আমি তাকে দোষারোপ করছি না, पर मुझ में न केवल अपने पिता के प्रति कड़वाहट थी बल्कि उनके लिए भी थी। আর তাই আমার বাবার প্রতি কেবল নয় কিন্তু মায়ের প্রতিও আমার হৃদয় তিক্ত ছিল। पिता ने मेरा शोषण किया पर माँ ने मुझे त्याग दिया था, তিনি আমাকে নির্যাতন করেছিলেন কিন্তু আমার মা আমাকে ত্যাগ করে। जिसके कारण मुझे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हुई। তাই আমার জীবনে আমি অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। मुझ में कई वर्षों तक कड़वाहट भरी हुई थी অনেক বছর আমার জীবন তিক্ততায় পরিপূর্ণ ছিল। और जब भी किसी में कड़वाहट होती है वो उनमें से किसी तरीके से फूट पड़ती है। আর জানেন যখন ভেতরে তিক্ততা থাকে তখন কোনো না কোনো ভাবে সেটা প্রকাশিত হয়ে যায়। आप किसी पर उसे निकालते हैं। কারো না কারো প্রতি সেটা আপনি প্রকাশ করবেন। यदि आप क्रोधित हैं যদি আপনি রেগে আছেন और आपने उस क्रोध को अपने अंदर दबा कर रखा होता है, আর আপনার অন্তরে অভ্যন্তরে সেই রাগটা যদি বাসা বেঁধেছে, चाहे वो किसी ऐसे के प्रति हो जिसने आपको 10 वर्ष पहले ठेस पहुंचाई, যদি 10 বছর আগেও কেউ আপনাকে আঘাত করেছে তার প্রতি সেই ক্রোধ यदि अभी भी वो आप में है, যদি সেটা আপনার ভেতরে আছে वो आप में से किसी के प्रति फूट पड़ेगा। তখন কারো না কারো আমি সেই রাগ থেকে সেটা বেরিয়ে আসবে। मेरे दिल में, क्योंकि तब भी अपने माता पिता के लिए क्रोध भरा हुआ था, চাই আমার মা বাবার প্রতি যেহেতু আমি খুব ক্রুদ্ধ ছিলাম मैं उसे अक्सर अपने पति पर निकाला करती थी। আমি সেই রাগটা আমার স্বামীর প্রতি প্রকাশ করেছি। मैं बहुत आसानी से क्रोधित हो जाया करती थी। আমি রাগতাম খুব সহজে मेरे लिए उन्हें क्षमा करना कठिन था क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत दर्द दिए थे আর আমি তাদের ক্ষমা করতে পারতাম না কারণ তারা খুব আমার ক্ষতি করেছে। और इसके अलावा उन्होंने कभी मुझसे क्षमा नहीं मांगी थी। এবং তারপরেও কিনা তারা কোনোদিন আমার কাছে এসে দুঃখ প্রকাশ করেনি। सचमुच बहुत कठिन होता है किसी को क्षमा करना यदि उन्होंने कभी अपनी गलती स्वीकार भी नहीं की होती। যদি কেউ আমি দুঃখিত এই কথাটা না বলে তাদেরকে ক্ষমা করা তো আরোই কঠিন। ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना भी कठिन होता है जो कहे मैं गलत था, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? আর যদি কেউ এসে বলে যে আমি ভুল করেছি আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, पर यदि वे वैसा व्यवहार भी न करें जैसे उन्होंने कुछ गलत किया है, কিন্তু তারা যদি এমন দেখায় যে তারা কোনো ক্ষতিই করেনি तब उन्हें क्षमा करना सचमुच कठिन होता है। তাহলে সত্যিই তাকে ক্ষমা করা কঠিন। यदि आप इससे सहमत हैं तो कहिए যদি आमीन। রাজি আপনি বলুন আমেন। मैं अंत में केवल एक कारण से उन्हें क्षमा करने के योग्य हुई অবশেষে একটা উপায়ের মাধ্যমে আমি এটা সম্পন্ন করলাম। और असल में मैंने उन्हें क्षमा किया पर थोड़ा थोड़ा करके। আমি ধীরে ধীরে পদে পদে করলাম। पर मैंने उन्हें थोड़ा क्षमा किया पर उतना नहीं जितना मुझे करना चाहिए था। আমি একটুখানি ক্ষমা করলাম, যতটা করা দরকার করিনি। मैं अंत में वो पूरी तरह करने योग्य हुई অবশেষে আমি সম্পূর্ণরূপে এটা করলাম जब मुझे समझ आई যখন আমি উপলব্ধি করলাম कि मेरे क्रोधित होने से उन्हें नहीं मुझे ठेस पहुंच रही थी अपने जीवन में। আমি যখন রেগে যাই তার জন্য ওদের ক্ষতি হয় না, আমার ক্ষতি হয়।
मैं चाहती हूँ कि आप आज जान लें আমি চাই আজকে রাত্রে আপনি এটা জেনে যান, कि यदि आप में किसी प्रकार की कड़वाहट या क्रोध या क्षमा न करना भरा हुआ है যদি আপনার মধ্যে কোনো তিক্ততা আছে, রাগ আছে, কারো প্রতি অভিযোগ আছে, तो वो केवल आपको हानि पहुंचाएगा यदि आप उसे अपने में এটা भरेंगे। কেবল আপনার ভিতরে ক্ষত সৃষ্টি করবে, অন্যের নয়। मैंने एक पुरुष को ये कहते सुना, একটা লোকের কাছে আমি এই কথা শুনেছিলাম। असल में वो वॉचमैन नी नामक प्रशंसनीय चीनी मसीह पुरुष थे। ওয়াচম্যান নিন নামে একজন খুব ভালো চাইনিজ খ্রিস্টান ভক্ত। वे अब दुनिया में नहीं है, पर उन्होंने कई बढ़िया किताबें लिखी हैं जो मैंने पढ़ी তিনি हैं। আর জীবিত নয়, কিন্তু তিনি অনেক ভালো ভালো বই লিখে গেছেন যা আমি পড়েছি। उन्होंने कहा था शैतान एक मसीह के जीवन में अन्य चीजों के मुकाबले খ্রিস্টানদের জীবনে আরো অনেক স্থান তারা গ্রহণ করেছেন। क्षमा न करने के द्वारा अधिक नियंत्रण करता है। ক্ষমার ছাড়া আর অন্য কোনো বিষয় নয়। परमेश्वर एकता को आशीष देते हैं, ঈশ্বর আমাদের একতার মধ্যে আশীর্বাদ দেন, कड़वाहट को नहीं। তিক্ততাতে নয়। आज दुनिया में बहुत से लोग क्रोधित हैं আজকে জগতের লোক আজকে ক্রুদ্ধ। और मैं जानती हूँ कि हम सभी इस सभा में आ सकते हैं। আমরা জানি এই সভাতে আমরা আসি, और इस वक्त मैं जब आपको देख रही हूँ आप बहुत मासूम और प्यारे लग रहे हैं। আর আপনার দিকে যখন তাকাচ্ছি আপনাকে দেখতে কত মিষ্টি লাগছে, কত নিরপরাধ মনে হচ্ছে। मुझे ये सोचने का प्रलोभन हो सकता है क्या ये संदेश इन लोगों के लिए उपयुक्त होगा, আর আমার মনে মনে আমি এটাও ভাবতে পারি এই প্রচারটাকে এই লোকেদের জন্য প্রযোজ্য। क्योंकि इन्हें देखकर लगता नहीं कि उन्हें क्षमा न करने में समस्या होती होगी। अब তাদের মধ্যে তো আমার দেখে মনে হচ্ছে না ক্ষমা না করার কোনো সমস্যা আদৌ তাদের আছে। परंतु यदि मैं कुछ मिनटों के बाद कहूँ আর কয়েক মিনিট পরে আমি বলবো कि जिनके मन में किसी को क्षमा न करने की भावना है वे खड़े हो जाएं, যাদের মধ্যে ক্ষমাহীনতা তিক্ততা হৃদয়ে রয়েছে तो इस भीड़ में से लगभग 70 या 80% लोग खड़े हो जाएंगे। তাহলে তাদের মধ্যে যারা ক্ষমা এমনি অবস্থা তাদের 70-80 জন সংখ্যায় দাঁড়াবেন, विशेष रूप से यदि वे सत्यवादी होंगे। বিশেষ করে যদি আপনি এখানে এসেছেন। कोई हैरानी की बात नहीं है कि दुनिया भर में मसीह कलीसिया में वो शक्ति नहीं है जिसकी उसे आवश्यकता है। আর খ্রিস্টের যে মণ্ডলী সারা বিশ্বে তারা একটা শক্তি প্রাপ্ত হতে চায়। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें तो आपको उसे भुलाना होगा जो लोगों ने आपके साथ किया। লোকেরা আপনার প্রতি যে ক্ষতি করেছে তার উপরে যদি আপনি বিজয়ী না হন ঈশ্বর আপনাকে ব্যবহার করতে পারবেন না। आप में से कितने चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कुछ महान करें? কতজন চান ঈশ্বর আপনার জীবনে মহান কাজ করুন? হাত দেখি। देखिए अपना हाथ पूरे उत्साह से हिलाइए यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर कुछ करे। ठीक है, तब आपको ये याद रखना होगा कि यीशु ने क्षमा किया था। তাহলে আপনাকে স্মরণে রাখতে হবে যিশু ক্ষমা করেছেন। उन्होंने क्रूस पर कहा था पिता इन्हें क्षमा करें, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। তিনি যখন ক্রুশের উপরে ছিলেন তিনি বললেন পিতা ইহাদিগকে ক্ষমা করো কারণ ইহারা কি। जब उन पर पथराव हो रहा था যখন স্টিফেনকে পাথর মারা হলো उसने कहा पिता इन्हें क्षमा करें, ये नहीं जानते ये क्या कर তিনি रहे हैं। বললেন পিতা ইহারা জানে না কি করিতেছে, তুমি এদের ক্ষমা করো। जब पौलुस जेल में थे और उन पर मुकदमा चल रहा था যখন পল জেলে ছিলেন তার বিচার চলছিল तब बाइबल के अनुसार सभी ने उन्हें छोड़ दिया, उन्हें त्याग दिया था। सभी ने, বাইবেল বলছে সকলে তাকে ছাড়িয়া দিল, সকলে তাকে ত্যাগ করলো। उन लोगों ने जिनकी उन्होंने मदद की थी और जिनके लिए जीवन अर्पित किया था। যে লোকেদের জন্য তিনি জীবনকে ব্যয় করেছিলেন তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। वे जेल में थे क्योंकि वे उन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे তিনি थे। লোকেদেরকে সাহায্য করার জন্যই তো আজকে জেলের মধ্যে अब उन्हें आवश्यकता होने पर भी सभी ने उन्हें त्याग दिया এখন था। তার ওদেরকে প্রয়োজন আর সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেছে। पर पौलुस ने कहा मैं उनके प्रति कटु नहीं बनूंगा, मैं उन्हें प्रभु के हवाले कर তিনি दूंगा। বলতে তাদের বিরুদ্ধে আমি এটা অভিযোগ করব না, আমি ঈশ্বরের হাতে তাদের সমর্পণ করি। उन्होंने कहा सभी ने मुझे त्याग दिया पर प्रभु मेरे साथ बने रहे। তিনি বলছে সকলে আমাকে ত্যাগ করিয়াছে কিন্তু সদাপ্রভু আমার সহবর্তী। सभी लोग आपको त्याग सकते हैं परंतु परमेश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। সবাই আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে, ঈশ্বর আপনার সঙ্গে থাকবে। बाइबल में लिखा है कि चाहे मेरे माता पिता मुझे त्याग देंगे परंतु বাইবেল বলে আমার পিতা এবং মাতা যদিও আমাকে ত্যাগ করে प्रभु मेरी सहायता करेंगे और अपनी संतान के तौर पर गोद लेंगे। ঈশ্বর আমাকে তার সন্তান রূপে গ্রহণ করবেন। मुझे बहुत आराम मिला जब मैंने वो वचन पढ़ा कि আমি যখন শাস্ত্রে বাক্য দেখলাম আমি কত সান্ত্বনা পেলাম। चाहे मेरे माता पिता ने मेरा इस्तेमाल और शोषण किया था, যদিও আমার মা বাবা আমাকে ব্যবহার করলেন, নির্যাতন করলেন, परमेश्वर ने कहा मैं सहायता करूंगा, ঈশ্বর বলেন আমি তোমাকে গ্রহণ করব, तुझे अपने परिवार में शामिल আমি करूंगा, আমার পরিবারে তোমাকে ভুক্ত করব, तुम मेरी संतान তুমি আমার कहलाओगे। সন্তান হবে। यह खुश खबर है। আর এটাই হচ্ছে শুভ সংবাদ। कितनों को अपने जीवन में किसी समय किसी और से बहुत दुख प्राप्त हुआ है। কতজন জীবনে কারো না কারো দ্বারা খুব দুঃখ পেয়েছেন? হাত দেখি। हाथ उठाइए, मैं देखना चाहती हूँ। कितनों के माता पिता ने उन्हें ठेस पहुंचाई है। কতজন মা বাবার কাছ থেকে খুব দুঃখ পেয়েছেন?
ये देखकर बहुत दुख पहुंचता है कि कितने लोगों को अपने माता पिता से घृणा है। তো জন না রয়েছে যারা নিজের মা বাবাকেই ঘৃণা করেন। लोगों को क्षमा करने का एक तरीका है ये समझना कि दुखी लोग दूसरों को दुखी ही करते हैं हमेशा। একটা কথা মনে রাখবেন যে কিভাবে আপনি ক্ষমা করতে পারেন, লোককে আঘাত করলে নিজে আঘাত প্রাপ্ত হন। मेरे पिता न केवल शोषण करते थे, उनमें अत्यधिक कड़वाहट भी भरी थी। আমার বাবা যে কেবল আমাকে নির্যাতন করতেন তা নয়, তার মনটা তিক্ততায় ভরা, बहुत क्रोध था খুব সব সময় রেগে থাকতেন। और मैंने कभी उन्हें किसी को क्षमा करते हुए नहीं আর देखा। আমি কখনো দেখিনি যে তিনি কাউকে ক্ষমা করছেন। उनके जीवन में यही सिलसिला चलता रहा। এখন দেখুন আপনার তার জীবনধারা। एक बार वे मेरी एक मौसी से क्रोधित हुए और जीवन भर उनसे घृणा करते रहे। আর তিনি তার মা আমার মায়ের বোনকে একবার বিয়ে করলেন এবং সারা জীবন তাকে ঘৃণা করলেন। यदि वे अपने किसी सहकर्मी से क्रोधित होते, वे बाकी का जीवन उससे घृणा ही करते रहते थे। সঙ্গে যখন তিনি কাজ করতেন তার সঙ্গে মতের মিল হতো না, তিনি তাকে ঘৃণা করতেন সারা জীবনের মতো। उन्होंने अपने बचपन में बहुत चोट खाई थी, আর যখন তার শিশুবেলায় তিনি নির্যাতিত হন, पर क्योंकि वे क्षमा नहीं कर सकते थे, যেহেতু তিনি ক্ষমা করতে পারছেন না, वे स्वस्थ नहीं हो पाए थे। আর তাই তিনি সুস্থ হচ্ছিলেন না। और क्योंकि वे स्वस्थ नहीं हो पाए थे, যেহেতু তিনি সুস্থ হচ্ছিলেন না, उन्होंने मुझे व्यथित किया। তাই তিনি আমাকে আঘাত করতেন। शैतान आशा न होते हुए भी आशा कर रहा था আর আশার পক্ষে আশা দিত শয়তান कि मैं अपने पिता से घृणा करती रहूंगी আমি আমার বাবাকে ঘৃণাই করে যাব, और इसीलिए मैं कभी स्वस्थ नहीं আর होऊंगी। আমিও কখনো সুস্থ হব না। परंतु यदि मैंने ऐसे किया আর होता আমি যদি এই কাজ করতাম, तो मैं आज यहाँ आपको ये नहीं बता रही होती कि क्षमा करना कितना महत्वपूर्ण होता है। আর তাহলে আজকে রাত্রে এখানে উপস্থিত হয়ে আপনাকে এই কথা বলতে পারতাম না যে ক্ষমা করা কত গুরুত্বপূর্ণ। कोलकाता का ये संदेश मेरे टीवी प्रोग्राम के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। আমি টিভির প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই কলকাতার অনুষ্ঠানকে প্রচার করেছি। पर कल्पना कीजिए कि रूस में कहीं कोई मुझे ये कहते सुनेगा, क्षमा कीजिए। আর চিন্তা করুন রাশিয়াতে কেউ একজন বলছেন আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। अफ्रीका या कंबोडिया या सिंगापुर या चीन में कहीं कोई मुझे ये कहते सुनेगा, क्षमा চিন্তা कीजिए। করে দেখুন সিঙ্গাপুর বা হাঙ্গেরি কোন দেশে সে আমাকে বলছে আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। पूरे अमेरिका या यूरोप में लोग मुझे ये कहते सुनेंगे, क्षमा कीजिए। আর সারা বিশ্বের লোক আমার কাছ থেকে শুনছে তুমি আমাকে ক্ষমা করো। पर यदि मैंने क्षमा न किया কিন্তু होता, আমি যদি ক্ষমা না করতাম, तब मैं लोगों को ये नहीं कह रही होती कि उन्हें क्षमा करना चाहिए। তাহলে আমি লোকেদের কাছে এখানে উপস্থিত হয়ে বলতে পারতাম না যে তাদেরও ক্ষমা করা দরকার আছে। शैतान नहीं चाहता कि आप स्वस्थ हों, শয়তান চায় যেন আপনি এই পথেই থাকুন। वो नहीं चाहता कि आप भावनात्मक रूप से स्वस्थ हों। শয়তান চায় না যে আপনার আবেগ সুস্থ হোক। वो चाहता है कि आप जीवन भर रहें कटु সে চায় সারা জীবন আপনি और क्रोधित, এবং ভয়ে। क्योंकि ऐसी स्थिति में आप अन्य लोगों से दुर्व्यवहार करते আর हैं। তখন কি হয়, অবশেষে আপনি লোকেদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। पर मैं आज आपको पर्याप्त जानकारी देने वाली हूँ, আজকে আমি একটা নতুন তথ্য আপনাকে রাত্রে দিচ্ছি, शक्तिशाली जानकारी, খুব শক্তিশালী তথ্য। जिसके द्वारा आप शैतान के बढ़ते कदमों को रोकने की তখন योग्य আপনি होंगे। শয়তানের পথ এবং শয়তানকে রুদ্ধ করবেন। आज आप न केवल ये फैसला कर सकते हैं कि आप उन सभी को क्षमा करेंगे जिन्होंने आपको व्यथित আজকে किया আপনি है। এই সিদ্ধান্ত যে শুধু নেবেন যে আমি সবাইকে ক্ষমা করবো, শুধু তা নয়, आप बल्कि आज ये फैसला कर सकते हैं আজকে রাত্রে আপনি এই সিদ্ধান্তও নেবেন कि यदि आइंदा कोई आपको ठेस पहुंचाएगा, যদিও কখনো কেউ আমাকে, आप अपने पर अनुग्रह करेंगे আপনি নিজের প্রতি একটা দয়ার কার্য করবেন, और आप उन्हें तुरंत क्षमा करेंगे। আপনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্ষমা করবেন। आप जितनी जल्दी ये कर सकते हैं उतना अच्छा होगा, যত তাড়াতাড়ি করবেন তত মঙ্গল আপনার জীবনে হবে। क्योंकि आपको फिर ठेस लगेगी, কেননা আপনি আবার আঘাতপ্রাপ্ত হবেন, आपको फिर से निराशा होगी। আবার আপনি নিরাশ হবেন। लोग हर समय आपके साथ उचित व्यवहार नहीं करेंगे। সব সময় লোকেরা আপনার প্রতি ভালো ব্যবহার করবে না। सबसे बढ़िया प्रतिक्रिया आप ये कर सकते हैं कि आप उन्हें क्षमा और उनके लिए प्रार्थना আর करें। সবচেয়ে ভালো যে কাজটা আপনি করতে পারেন, তাদের ক্ষমা করুন, তাদের জন্য প্রার্থনা। तब आप स्वतंत्र होंगे और परमेश्वर से आशीष আর তখন पाएंगे। আপনি মুক্তি পাবেন, ঈশ্বর আপনার জীবনকে আশীর্বাদ করবে। आप स्वतंत्र होंगे और परमेश्वर से आशीष যখন पाएंगे। আপনি মুক্ত হবেন, ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করবেন। अपने पर अनुग्रह कीजिए और क्षमा कीजिए। আপনি নিজের প্রতি দয়ার কার্য করুন এবং অন্যকে ক্ষমা করুন। मैंने आखिरकार सोचा मैं क्यों क्षमा न करने के कारण घर में इस तरह से दुखी बैठी रहती हूँ, কেন আমি লোককে ক্ষমা না করার জন্য আমার ঘরের মধ্যে বিভ্রান্তিতে জীবন যাপন করব। जबकि वो जिससे मैं क्रोधित हूँ आनंद ले रहा है और उसे मेरे क्रोधित होने की परवाह भी আমি नहीं। যার প্রতি রেগে আছি সে তো জানেই না আমি রেগেছি, আমার জীবনে কষ্ট, আর সে বেশ ভালোই আছে। ये तो कोई समझदारी नहीं हुई। না না, এটা তো খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं कड़वाहट, क्रोध और क्षमा न करने को अपना जीवन तबाह नहीं करने दूंगी। আর তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম তিক্ততা, বাধা, বিঘ্ন এবং ক্রোধের মধ্যে দিয়ে আমার জীবনকে নষ্ট করব না। जब कोई आपका दिल दुखाए आप कटु बन सकते हैं या बेहतर बन सकते हैं। আপনাকে যখন কেউ আঘাত করে তখন হয় আপনি তিক্ত হবেন অথবা মধুর হবেন।
ये निर्णय आपके हाथ में है। এটা আপনার উপর নির্ভর করছে। यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था, আর তার ভাইদের দ্বারা জোসেফ খুবই খারাপ ব্যবহার পেয়েছে। फिर भी आप देख सकते हैं कि कहानी के अंत में वो उन्हें अकाल के समय अपने साथ लेकर आया, उन्हें खिलाया और उनकी देखभाल তবু की। কিনা দুর্ভিক্ষের সময় তিনি তার ভাইদেরকে তার গৃহে নিয়ে এলেন এবং তাদেরকে খাদ্য পরিবেশন করলেন। आप शायद बाइबल में यूसुफ की कहानी जानते আপনি हैं। যদি বাইবেলে জোসেফকে দেখেন, उसके भाइयों को उससे बहुत ईर्ष्या थी क्योंकि वो परिवार का छोटा बच्चा था। আর তার ভাইয়েরা তাকে হিংসা করত, কারণ তার মা বাবার খুব আদরের সন্তান তিনি ছিলেন। और उनके पिता बूढ़े थे और उनका यूसुफ पर अनुग्रह था। তার বাবা খুব বৃদ্ধ লোক ছিলেন এবং জোসেফকে একটু তিনি বেশি ভালোবাসতেন। आपको अच्छा लगे या नहीं, पर परिवार के सबसे छोटे बच्चे को विशेष ध्यान मिलता रहता है। আপনি জানেন, এটা আপনি পছন্দ করুন না করুন, ছোট ছেলেরা বাড়িতে একটু বেশি আদর। वे यूसुफ से इतनी घृणा करते थे তারা জোসেফকে এত ঘৃণা করলো कि उन्होंने उसे गुलामी के लिए बेच আর दिया তারা তাকে কৃতদাস রূপে বিক্রি করে দিল। और उन्होंने अपने पिता को बताया कि उसे एक जंगली जानवर ने मार दिया। আর তার বাবাকে বলে দিল যে হিংস্র প্রাণী তাকে হত্যা করেছে। यूसुफ को बद से बदतर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। জোসেফ একটা খারাপ পরিস্থিতি থেকে আরেকটা খারাপ পরিস্থিতিতে গেলে उसने ऐसे गुनाह के लिए 13 वर्ष जेल में गुजारे जो उसने किया ही नहीं था। এমন একটা কাজের জন্য তাকে 13 বছর জেল খাটতে হলো যে অন্যায়টা তিনি আদৌ করেননি। पर क्योंकि यूसुफ का रुख हमेशा बढ़िया था, কিন্তু সর্বদা জোসেফের মধ্যে একটা ভালো মনোভাব ছিল, शैतान उसे गड्ढे में नहीं रख তাই पाया, শয়তান তাকে পায়ের নিচে রাখতে পারেনি। बल्कि परमेश्वर ने उसे महल में আর पहुंचाया। তাই ঈশ্বর তাকে একদম প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। आप गड्ढे में से महल तक पहुंच सकते हैं। আপনি গর্ত থেকে একেবারে প্রাসাদে যেতে পারেন। यदि आप गड्ढे में रहते हुए तंग आ गए हैं तो ये समय है आपके द्वारा परमेश्वर के तरीके काम करने का निर्णय लेने এখনো যদি का। আপনি গর্তের মধ্যে আছেন, ঈশ্বর চান আপনি সিদ্ধান্ত নিন প্রাসাদে যাওয়ার। अय्यूब के साथ बहुत बुरी बातें हुई थी, ইয়োবের জীবনে খুব দুর্ঘটনা ঘটেছিল। फिर भी अंत में अय्यूब 42 में আর 42 অধ্যায় ইয়োবে আমরা দেখতে পাই, लिखा है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की थी, ইয়োব যখন তার বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করলো, जो उसके अच्छे मित्र नहीं साबित हुए थे, এই বন্ধুগুলো যার প্রতি ভালো ব্যবহার করেনি, जब वो दुखी था उन्होंने उस पर उन कामों का दोष लगाया जो उसने नहीं যে किए। অন্যায় সে করেনি তার জন্য তার বন্ধুরা তাকে দোষারোপ করত, उसे सांत्वना देने की बजाय उन्होंने उसका विरोध किया। তারা তাকে সান্ত্বনা না দিয়ে তার বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগলো। पर सुनिए, কিন্তু শুনুন, बाइबल के अनुसार जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, কিন্তু বাইবেল বলে ইয়োব যখন আপন বন্ধুদের নিমিত্তে প্রার্থনা করে, परमेश्वर ने हर उस चीज की दोगुनी क्षतिपूर्ति की जो उसने गवाई थी। ঈশ্বর তার যা কিছু হারিয়েছিল তার দ্বিগুণ পরিমাণে ফিরিয়ে দিলেন। परमेश्वर आपको आपके कष्टों के बदले में दुगना देना चाहते हैं। আপনার সংকটে ঈশ্বর আপনাকে দ্বিগুণ পরিমাণে সাহায্য করতে, मैंने कहा परमेश्वर आपको आपके दुखों के बदले में दुगना देना चाहते हैं। সংকটে ঈশ্বর আপনাকে দ্বিগুণ দিতে চান। मैं चाहती हूँ कि आप सभी मुझे सुने, परमेश्वर आपके कष्टों के बदले में आपको दुगुना देना चाहते हैं। শুনুন, ঈশ্বর আপনার সংকট আপনাকে দ্বিগুণ আশীর্বাদ করবেন। सभी को कष्ट होते हैं, সবারই সংকট আছে, पर बहुत से लोग लगातार चीजें गवाते रहते हैं। কিন্তু কিছু লোকেরা কেবল জীবনে হারিয়েই চলেছে। पर आप जानते हैं कि बाइबल के अनुसार शैतान जो चुराता है বাইবেল বলে চোর যা চুরি করে उसे वो 7 गुना लौटाना पड़ता সে है। যেন 7 গুণ তা ফিরিয়ে দেয়। इसलिए जब कभी भी शैतान आपसे कुछ चुराता है, যখন শয়তান আপনার জীবন থেকে কোনো কিছু চুরি করে, आप उसे वापस पा सकते हैं, पर केवल तभी जब आप वो करते हैं जो परमेश्वर आपसे करने को कहे। আপনি জীবনে তা ফিরে পেতে পারেন, কিন্তু যদি আপনি ঈশ্বরের নিয়ম মেনে চলেন। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित আদি वाक्य तक পুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য इस बात का प्रमाण है कि हमें क्षमा करना चाहिए। আমাদের সাক্ষ্য রয়েছে যে আমরা যেন অবশ্যই ক্ষমা করি। हमें क्षमा करना बहुत कठिन लगता है क्योंकि हमें बहुत दुख होता ক্ষমার है প্রশ্ন যখন আসে, চুরিটা একটা বড় সংকট। और हमें ऐसे अनुभव होता है जैसे ये बहुत कठिन कार्य है। লোকেদেরকে ক্ষমা করা আমাদের জন্য খুব কঠিন কাজ, हमें महसूस होता है कि हम वो नहीं कर কেননা सकते আমরা মনে বড় দুঃখ পেয়ে থাকি। और हमें वो बहुत ज्यादा कठिन लगता है। আমাদের মনে হয় এটা বড় কঠিন কাজ। हमें महसूस होता है कि हम वो नहीं कर सकते। আমাদের মনে হয় না না, এটা আমি করতে পারবোই না। पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सिखाना चाहती কিন্তু हूँ। আমি আপনাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিই। आपको उस वक्त सही करना आरंभ करना है जब वो गलत अनुभव हो रहा होता है। যখন আপনার মনে হচ্ছে এটা ভুল, তবু যদি আপনি ঠিক কাজটা করেন, जब आप ऐसा करते हैं आप एक बड़ी विजय और उपलब्धि पाते हैं। তখন আপনি জীবনে এক মহান কার্য সাধন করবেন এবং বিজয়ী হবেন। आपकी पहचान भावनाओं तक सीमित नहीं है। আপনার অনুভূতির চেয়ে এখানে আরো একটা বড় কার্য রয়েছে। आप केवल भावनाओं से भरपूर एक बड़ा शरीर नहीं আপনি है, একেবারে অনুভূতিতে ভরা একটা বড় কার্যাল দেহ নন, बल्कि आपकी स्वतंत्र इच्छा কিন্তু है। আপনার একটা স্বাধীন ইচ্ছা আছে।
ऐसी इच्छा जो परमेश्वर के अनुग्रह से भरपूर আমি है। মনে করি এমন এক ইচ্ছা যেটা ঈশ্বরের অনুগ্রহে পরিপূর্ণ। और यदि आप अपनी इच्छा को परमेश्वर की दिशा में আপনি যদি मोड़ेंगे আপনার ইচ্ছাকে ঈশ্বরের নির্দেশে চালনা করেন, और कहेंगे परमेश्वर मैं क्षमा करूंगा क्योंकि आप मुझे क्षमा करने को আপনি যদি कह বলেন, रहे হ্যাঁ हैं। ঈশ্বর তুমি আমাকে বলেছো ক্ষমা করতে, তাই আমি ক্ষমা করব। मैं क्षमा करूंगा चाहे मुझे जैसा भी আমার महसूस हो। অনুভূতি যাই হোক আমি और मैं अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करूंगा। আমার শত্রুর জন্য আমি প্রার্থনা করব। सही कार्यों के बाद हमें हमेशा सही महसूस होता है। সঠিক অনুভূতি আপনাকে সব সময় সঠিক কার্য করতে সাহায্য করে। परंतु ज्यादातर लोग सही कार्य करने से पहले सही महसूस करने की प्रतीक्षा करते মনে हैं। রাখবেন সঠিক অনুভূতি আপনার জীবনে সঠিক কার্য সম্পাদন করে। तब आप अपनी भावनाओं को अपने पर नियंत्रण करने दे रहे होते हैं अपने जीवन में। তারা অপেক্ষা করে কবে সঠিক অনুভূতি করবে, তবে গিয়ে তারা সঠিক কাজ করবে। आपकी भावनाएं आपको नियंत्रण करती हैं। আর তখন আপনি অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত হন। यदि आप क्षमा करने যদি আপনি ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত নেন, और अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना আপনার करेंगे শত্রুর জন্য প্রার্থনা করে, और कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी जो आपको करने की আরো आवश्यकता কিছু है। বিষয় আমি আপনাকে বলবো যা আপনার করা দরকার। आपकी भावनाएं आखिरकार आपके निर्णय के बराबर के चरण तक पहुंच जाएंगी। তখন কি হবে, আপনার অনুভূতি আপনার সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করবে। उसमें कुछ समय लगेगा একটু সময় লাগতে পারে, पर वो जरूर होगा। কিন্তু এটা ঘটবে। यदि आप सचमुच क्षमा करना যদি चाहते আপনি हैं, সত্যিই ক্ষমা করতে চান, आपको उसके बारे में सोचना और बोलना बंद करना है जो लोगों ने आपके साथ किया था। তখন আপনাকে অন্যেরা আপনার প্রতি কি ক্ষতি করেছে এবং তাদের প্রতি আপনার কি ব্যবহার, আপনাকে এটা বন্ধ করতে হবে চিন্তা করা। मैं अब उसके बारे में बात करती हूँ जो मेरे पिता ने मेरे साथ किया था ताकि लोगों আমি को मदद অবশ্যই मिले। কথা বলে থাকি আমার বাবা আমার জীবনে কত কষ্ট করেছে, কিন্তু সেটা আপনাদের সাহায্য করার জন্য। इसलिए नहीं कह रही कि वो मुझे परेशान करते थे, पर अब मैं परेशान नहीं होती। আর আমি এই জন্য এটা বলি না যে এটা আমার খুব কষ্ট নিয়ে আসে, এটা আর আমাকে কষ্ট দেয় না। आप जानते हैं इसका क्या कारण है? আপনি জানেন কেন এটা চিন্তা করলে আমি কষ্ট পাই না? क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ ये हुआ वो मसीह में मृत और उनमें पुनर्जीवित हो उठा है। কেননা যে ব্যক্তি আমার প্রতি এমনি কাজ করেছেন তিনি খ্রিস্টতে মৃত এবং খ্রিস্টতে জীবিত। मुझे मसीह यीशु में पुनः रचा गया আমি है খ্রিস্টতে পুনঃসৃষ্টি হয়েছি। और मुझे एक बिल्कुल नया जीवन और नई शुरुआत मिली है। আমি একটা নতুন জীবন পেয়েছি, নতুন প্রারম্ভ করেছি। पुरानी बातें बीत गई हैं পুরাতন বিষয় সকল অতীত হইয়াছে और सभी चीजों को बिल्कुल नया बना दिया गया এবং है, সমস্ত কিছু নতুন হয়েছে जिनमें मैं भी शामिल हूँ এবং তার মধ্যে আমিও আছি, और आप भी शामिल हैं। তার মধ্যে আপনিও আছেন। क्षमा वो काम है जो हम जीवन भर करते रहेंगे। আমাদের সারা জীবন ধরে এই ক্ষমার কাজ করে যেতে হবে। हमें सारा जीवन परमेश्वर के क्षमा की आवश्यकता होगी আমাদের প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের কাছে ক্ষমার প্রয়োজন, और हमें अन्य लोगों को क्षमा करने की आवश्यकता যেন होगी। আমরা অন্য লোকের প্রতি সে ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারি। आप कभी नहीं जानते होंगे कब कोई ऐसा कुछ कहेगा जिससे आपको दुख पहुंचेगा, आपकी भावनाओं को আপনি ठेस এখনো জানেন पहुंचेगी। না কখন কে লোক কি কথা বলে আপনার জীবনে দুঃখ নিয়ে আসবে। आपको कभी पता नहीं होगा कब किसी परिस्थिति में कोई आपको त्याग देगा। আপনি জানেন না কখন কোন পরিস্থিতির লোকেরা আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে। ये कठिन होता है जब आपने जीवन भर किसी का साथ दिया होता है और जब आपको उसकी आवश्यकता होती है वो आपका साथ नहीं চিন্তা देते। করে দেখুন সারা জীবন আপনি যাদের সঙ্গ দিলেন তাদের আপনার প্রয়োজনে তারা আপনাকে ছেড়েই চলে গেল। मैं ये कहकर नकारात्मक नहीं बनना चाहती हूँ, আমি যখন এটা বলছি আমি ঋণাত্মক হিসেবে বলছি। पर मैं जानती हूँ शैतान कैसा है और जीवन कैसा होता আমি है। শয়তানকেও চিনি, আমি জীবন কেমন তাও জানি। एक समय आएगा जब आपको क्षमा की परीक्षा देनी होगी अपने जीवन में আপনি দেখবেন একটা সময় আসবে যখন ক্ষমা করার পরীক্ষা আপনাকে দিতে হবে। और आपको उसमें सफल होना होगा यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ महान कार्य যদি আপনি करे। চান ঈশ্বর আপনার জীবনে মহান কাজ করুন তাহলে আপনাকে পাস হতে হবে ক্ষমার পরীক্ষা। प्रभु मुझे अपने भाई को कितनी बार क्षमा करना होगा? ও প্রভু কতবার আমার ভাইকে আমি ক্ষমা করব? पतरस ने कहा मैं 7 बार करने को तैयार हूँ। আমি কি 7 বার করতে প্রস্তুত প্রভু? यीशु ने कहा 70 गुना 7 बार। যিশু বললেন 70 গুণ 7 বার। बाइबल में 7 पूर्णता का अंश है। বাইবেলে 7 হচ্ছে একটা সিদ্ধ সংখ্যা। सो पतरस कह रहा था क्या 7 बार पर्याप्त होगा? তাই পিতর বলছেন 7 বারই কি যথেষ্ট? जब प्रभु ने कहा 7 गुना 70, वो कह रहे थे तुम्हें जितनी बार आवश्यकता होगी क्षमा करना আর যিশু होगा। যখন বললেন 70 গুণ 7 বার তার মানে হচ্ছে যতবার প্রয়োজন ততবার ক্ষমা করতে হবে। मैं आशा करती हूँ कि आप उसे गहराई से जानेंगे जो मैंने आज आपसे कहा है और अपने पर अनुग्रह करेंगे किसी ऐसे को क्षमा करके जिससे आप क्रोधित हैं। याद रखिए जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं आप दूसरों के मुकाबले अपने लिए अधिक करते हैं। मेरे विचार से ये एक बहुत 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 महत्वपूर्ण विषय है, एक ऐसा विषय जिस पर हमें बार बार शिक्षा सुनने की आवश्यकता होती है।
जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।